Bon, alors, نكملوا la prochaine vidéo, l'aventure elle continue. Bon, الخطرة هذه donc ils ont reçu هذيك l'adresse هذيك و ils sont allés لواحد l'endroit هذاك c'est dans un village في الجبل في الجبل هذوك تاع لي زوريس وسي لوان في الجبل طبعا بعد شوية في الجبل هذاك يروحوا الجبل هذاك بون alors ils sont allés وبعد après bon, ils savent bien que هذاك l'endroit هذاك il est dangereux parce قاعد يقولوا لي kidnapping تما في هذيك الجهة et plus il s'éloigne dans la montagne plus كان الدونجي hein. Donc مشاو في الطريق و ils savaient bien que qu'il y a le danger حتى حبسوهم لا جندرمري كما تشوفوا في لي زيماج لي جوندارم حبسوهم وبداو يهضروا معاهم وما خرجوا بشويه العقل يزون كي رامونا كي زينة في زوج زيتي اون تران دو يبونسي واش كاين واش صرا من تا ومن بعد حتى قال لهم هذاك مصطفى فاهم لهم قال لهم بلي بورو سي دونجورو باسكو غادي يكون الكيدنابينغ تما في الجواي هذوك كي دي فوا غادي يكونوا لي زاتونتاي باريك دونك غادي يكونوا دي فوا دي زاكروشاج مشيتي لا سي با سي دي تيروريست معايا بون هما هذوك الجبال هذوك يسموهم les montagnes de l'Atlas. Je ne sais pas si ça fait partie de l'Atlas, mais bon, je suppose que c'est le Jebel تاع les Aurès. Hein. بون بعد ابري ما خلاهمش يكملوا لا جوندارموري قالوا لهم لازم ترجعوا لباتنا باسكو ما تقدروش تروحوا وحدكم alors دونك هي واش قالت لك زينه قالت لك سي هنايا سي بريسك امبوسيبل سا ساري بريسك امبوسيبل نديرها وحدي هنايا جو فير لا ريشيرش هذه وحدي سي الا ما غداش معاك واحد سي امبوسيبل تديرها وحدك هنا دونك اترونجي تحوس تواسي اون ريشيرش هكذا بون الاخر لا جوندارموري قالوا لهم لازم ترجعوا لباتنا باسكو سي با بوسيبل دونك يدواف بارلي يهضروا مع لا بوليس ولا مع لا جوندارميري تاع بروبابلومون مع لا جوندارميري جو سيبوز في باتنا ها بالك حتى يعطوا لهم تسريح ولا جو سي با بون رجعوهم الاخر حتى الباتنا حتى اللوتيل هذاك تاعهم وداوهم اون اسكورتي هذيك لا جوندارميري اللي زون اسكورتي حتى الباتنا حتى اللوتيل تاعهم بون ومن بعد كي لحقوا تما لوتيل هما دخلوا لوتيل واسمو مصطفى بدا يعني يتيليفوني لهم جو سي با الا درك سي لا بوليس ولا سي لا جوندارميري مي جو سيبوز كو سي لا جوندارميري بالك اللي كان يتكلم معاهم دونك يهضر مع لا جوندارميري و دونك الطون فاش هو كان يهضر معاهم يلور اكسبليكي بلي سي نيسيسير سي اون يعني سي تسمى هذه سي اون نيسيسيتي اللي لاق يعاونوهم باش يروحوا للندروا هذاك باش يحوسوا على باباها دونك هنايا c'est une question d'humanité, c'est une nécessité. Hein. Bon, هما في الوقت هذاك كانوا راحوا في الاوتيل وكانوا يكومونيكيو بار انترنت مع لا فامي تاعهم دونك زينة كومونيكيت مع ولادها مع هذاك الفيونسي تاعها رامونا يماها ثانية لا في لا ميم شوز وبعد رامونا كانت تحكي لهم قالت لهم ما عندكم ما تخافوا علينا رانا هنايا ام يحاربوا علينا رانا ميم اسكورتي لوين نروح سي اسكورتي رانا جينا اسكورتي بلا بوليس بون وزينة donc elle a discuté le fiancé تاعها ça lui a fait du bien بعد après قالت لك بلي جيتي كنت عييت يعني جافي بلو لينيرجي ما كانش بقى عندي القوه باش نكمل نزيد نحوس اتسيتيرا مي هذاك لو فات كلا تليفوني مع ولادها اتسيتيرا استحلت شويه رجعت لها شويه الروح رجعت لها شويه القوه باش يزيدوا يكملوا هذا لافونتور هذه بون دركا دونك لازم يباتوا تمايا ان جور في هذاك اللوتيل ومن بعد غدوه من داك يكملوا الطريق دونك ديجا بقاو 6 جور صافي هذا سي دونك غدوه من داك صاري السيزيام جور نخليكم تشوفوا لي زيماج ونكملوا Die Suche geht weiter. Die neue Adresse führt die beiden Frauen diesmal hoch in die Bergregion des Atlasgebirges. Gerade in diesen entlegenen Gebieten ist die Gefahr von Übergriffen groß.
Je näher sie ihrem Ziel kommen, desto größer wird die Gefahr, entführt zu werden. Aber es macht schon Angst, ne? Zu wissen, dass du hier irgendwo in einer Gegend bist, die nicht ganz ungefährlich ist. Plötzlich wird der Wagen von algerischen Polizisten gestoppt. Sina und Ramona haben keine Ahnung, was los ist. Beide haben Angst. Wo plötzlich tauchten dann Polizei- und Armeefahrzeuge auf. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Keiner hat mit mir gesprochen und das ging alles nur hin und her. Bis dann unser Mustafa uns erzählt hat, dass es für uns zu gefährlich ist, in so eine Gegend alleine zu reisen. Dass in der Gegend, wo wir waren, das doch sehr gefährlich ist, dass da auch schon Entführungen vorgekommen sind oder von den Bergen oben runter geschossen wurde. Und aus dem Grund halt auch die Eskortierung dann für uns. Es war schon ein ganz schönes Erlebnis. Alleine weiterzureisen ist für die beiden Frauen viel zu gefährlich. Deshalb schickt die algerische Polizei Sina und ihre Mutter Ramona zurück nach Batna. Es wäre eine riesengroße Enttäuschung, wenn ich meinen Vater ja nicht finden würde. Aber das ohne Unterstützung nochmal zu probieren, das ist einfach unmöglich. Man braucht hier Unterstützung, um hier irgendwo überhaupt von einem Ort in den anderen zu kommen. Es ist unmöglich, sowas alleine zu schaffen. Kontaktmann Mustafa versucht, den verantwortlichen Polizeipräsidenten zu erreichen. Er erklärt ihm die Notsituation, in der die beiden Frauen sind. In der Zwischenzeit will sich Sina nach ihren Lieben in Deutschland erkundigen. Via Internet hat sie im Hotel die Möglichkeit, mit ihrer Familie zu sprechen. 5 Tage hat Sina ihre große Liebe Daniel und ihre Kinder nicht mehr gesehen. Noch nie waren sie so lange voneinander getrennt. Ja, fällt ja. Jo, war gut. Vanessa? Ja. Und, wie geht's? Gut. Alles klar? Was? Alles klar? Ja. Wir werden hier beschützt, sogar vom Militär. Wir sind halt mit einer Militäreskorte unterwegs gewesen. Hin in so ein Provinznest, da in den Bergen sind wir da gewesen. Und dann kam Militär dazu und die haben uns dann auch wieder zurück in unser Hotel gebracht. Und morgen sind wir wieder mit Militär unterwegs. Wir passen auf uns auf. Das sieht so aus, entweder wie als wäre sie besoffen, wa? Oder als fängt sie übelst an zu schielen. Natürlich, guck dir die nochmal an, die ist völlig fertig, oder? Das sieht aus, wie als wäre sie besoffen. Ey, das ist Hasi, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich nach Hause komme, möchte ich Alkohol trinken. Bitte, bitte. Es gibt hier keinen. Es gibt hier nichts. Das ist verboten. In der arabischen, ja, Nein, das ist verboten. nein, in der arabischen Tradition gibt's das nicht. Es gibt kein Bier. Es gibt kein Bier Kein zu Bier, kaufen, kein Schnaps, kein nichts. Wein, nichts. Du kriegst hier nichts zu kaufen, außer Wasser. Doch, es gibt Momente, wo du einfach mal einen Schluck brauchst und du darfst nicht. Tja, Marlene, da musst du durch, ne? Nausi, komm du bloß schnell wieder. Nach Hause. Ich mach das schon. Hm? Aber erst will ich meinen Papa noch finden. Ja, ne, das auf jeden Fall, aber dann kommst du wieder nach Hause. Ja, Ich drück dir jeden Tag die Daumen, es gibt keine Stunde, wo ich nicht an dich denke. mir geht's doch genauso, Schatz. Ich denke immer an dich. Ja, ich habe ihn ja nur die 5 Tage nicht gesehen. Wo ich den vorhin gesehen habe auf dem Bildschirm, das war schon... Ich habe mich riesig gefreut und wieder Schmetterlinge im Bauch und ich hätte ihn am liebsten hier. Ja, ich vermisse ihn schon ganz doll. Uns geht's ganz gut hier. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüssi. Au revoir. Masalem. Also ich habe heute schon teilweise richtig den Mut verloren, meinen Vater zu finden, aber das Telefonieren und dass wir uns sehen konnten, das hat mir wieder wirklich Kraft für morgen gegeben, um nochmal neu durchzustarten. بون الوغ نكملكم. بون جو جوست دير الحاجه اللي ما قلتهاش في الاول هذاك كي كانوا يتكلموا مع الاخر مع لا فامي تاعهم ولا خواص مع
زينة قالت له للزوج تاعها بون qui lui manquait etc. bon donc هذا j'ai pas ما قلتوش من قبل وقالت لهم بلي comme quoi il lui manquait beaucoup et il aurait bien aimé يكون أنا معها mais bon mais elle était quand même contente qu'elle a parlé معاه bon نكمل دركا الو دوكا الجور هذا دوك ناضوا الصباح اتسيتيرا وبعد ابري بوزاو لها لي كيستيون هذوك لي ريبورتور هذوك لي كاميرامان كيفاش راهي تحس روحها قالت لهم ما رانيش نحس روحي مليح راني عيانه جو مي سون با بيان مع الستريس هذا قاعدتك سيتادير كو elle se sentait pas bien الجور هذاك ومن بعد ابري كوميم جا مصطفى جاب لهم من بون جاب لهم خبر مليح باللي كوم كوا ils ont le droit c'est-à-dire يلاقي يجيبوا لوتوريزاسيون باش يكملوا وحدهم دونك ابري اون لو راه اوتوريزي لا جوندارميري لي زور اوتوريزي باش يكملوا الطريق واش هم قالت لهم هما اللي يسكورتيوهم سيتادير هما اللي يكملوا يسكورتيهم حتى لوندروا هذاك وين يروحوا لعنده وين ساكن نورمالمون ساكن باباه بون بعد ابري دونك ils les ont escortés وكملوا الطريق معاهم quatre voitures وبعد ابري هما ils se sentaient un peu bizarre في escorté هكذا تمايا دونك يماها قالت لها هذه سي une chose que qu'on peut pas s'imaginer عاد نشوفوها غير في لي فيلم donc c'est presque inimaginable, c'est une chose un peu bizarre. Bon, ou les policiers هذوك bon, c'est-à-dire on leur a imposé باش يسكورتيوهم. donc نخليكم تشوفوا لي زيماج ومن بعد ابري جوست مومون وين يديروا ان بتي واحد ان ستوب باش يروحوا يقضيو شي حوايج دي زابي. donc نخليكم تشوفوا لي زيماج حتى لتما ومن بعد نكملوا. Ein neuer Tag beginnt. Mittlerweile der 6., den Sina und ihre Mutter in der Fremde verbringen. Also ich habe nicht wirklich gut geschlafen heute Nacht. Ich fühle mich auch nicht wirklich so toll. Also ich bin diese ganze Unsicherheit, ob ich meinen Vater hier finden werde oder nicht, die zerfrisst mich. Wie äußert sich das? Mir geht's einfach nicht gut. Mir ist flau im Magen, aufgeregt, kaputt. Ich weiß nicht. Dafür hat Mustafa gute Nachrichten. Sina und Ramona dürfen weiterreisen. Doch ab jetzt werden die zwei auf der Suche nach Sinas Vater von der Polizei eskortiert, damit sie nicht irgendwo im Hinterland entführt werden. Aber es ist schon zu hart, ne, dass du da wirklich in einer Eskorte fährst, dass die da so aufpassen. Naja, ne, wir sind Ausländer und hier in dem Gebiet passiert halt viel, dass auch schon Entführungen vorgekommen sind und auch geschossen wird aus den Bergen und aus dem Grund werden wir ja vom Militär begleitet. Das ist alles so unwirklich, wenn du das hörst, ne? Also das in Deutschland ist das nee. Eigentlich, damit würdest du nie in Deutschland also da wir auch noch nie einen Krieg erlebt haben, ja. Und da kann man sich das gar nicht vorstellen. Ich meine, selbst wenn du das im Fernsehen siehst, ist das irgendwo für uns unwirklich. Na? Aber hier erlebst du das ja hautnah. 4 Polizeiautos geleiten die Frauen durch die